ॐ श्री गणेशाय नमः। अथ शुक्रस्तोत्रम्। नमस्ते भार्गवश्रेष्ठ देवदानवपूजित वृष्टिरोधप्रकर्ते च वृष्टिकर्ते नमो नमः। देवयानी पितस्तुभ्यं वेदवेदाङ्गपारग परेण तपसा शुद्ध शङ्करो लोकशङ्करम् प्राप्तो विद्यां जीवनख्यां तस्मै शुक्रात्मने नमः। नमस्ते भगवते भृगुपुत्राय वेदसे तारामण्डलमध्यस्थ स्वभाषा भाषिताम्बर यस्योदये जगत्सर्वमङ्गलार्ह भवेदिह अस्तं याति हरिष्टास्य तस्मै मङ्गलरूपिणे त्रिपुरावासिनो दैत्यान् शिवबाणप्रपीडितान् विद्याजीवयच्छुक्को नमस्ते भृगुनन्दन ययाति गुरवे तुभ्यं नमस्ते कविनन्दन बलिराज्यप्रदो जीवस्तस्मै जीवात्मने नमः भार्गवाय नमः तुभ्यं पूर्वगौर्वाणवन्दिता जीवपुत्राय यो विद्यां प्रादात् तस्मै नमो नमः। नमः शुक्राय काव्याय भृगुपुत्राय धीमहि नमः कारणरूपाय नमस्ते कारणात्मने स्तवराजमिदं पुण्यं भार्गवस्य महात्मनः यः पठेत् शृणुयाद्वापि लभते वाञ्छितं फलं पुत्रकामो लभे पुत्रान् श्रीकामो लभेत् श्रियं राज्यकामो लभेद्राज्यं स्त्रीकामः स्त्रियमुत्तमां भृगुवारे प्रयत्नेन पठितव्यं समाहिते अन्यवारे तु होरायां पूजेत् भृगुनन्दनं रोगार्तो मुच्यते रोगात् दयार्तो मुच्यते भयात् यद्यात् तत्प्रार्थयते वस्तु तत्प्राप्नोति सर्वदा प्रातःकाले प्रकर्तव्या भृगुपूजा प्रयत्नतः सर्वपापविनिर्मुक्तो प्राप्नुयात् शिवसन्निधौ। नमस्ते भार्गवश्रेष्ठ देवदानवपूजित वृष्टिरोधप्रकर्ते च वृष्टिकर्ते नमो नमः। देवयानी पितस्तुभ्यं वेदवेदाङ्गपारग परेण तपसा शुद्ध शङ्करो लोकशङ्करम् प्राप्तो विद्यां जीवनख्यां तस्मै शुक्रात्मने नमः। नमस्ते भगवते भृगुपुत्राय वेदसे तारामण्डलमध्यस्थ स्वभाषा भाषिताम्बर यस्योदये जगत्सर्वमङ्गलार्ह भवेदिह अस्तं याति हरिष्टास्य तस्मै मङ्गलरूपिणे त्रिपुरावासिनो दैत्यान् शिवबाणप्रपीडितान् विद्याजीवयच्छुक्को नमस्ते भृगुनन्दन ययाति गुरवे तुभ्यं नमस्ते कविनन्दन बलिराज्यप्रदो जीवस्तस्मै जीवात्मने नमः भार्गवाय नमः तुभ्यं पूर्वगौर्वाणवन्दिता जीवपुत्राय यो विद्यां प्रादात् तस्मै नमो नमः। नमः शुक्राय काव्याय भृगुपुत्राय धीमहि नमः कारणरूपाय नमस्ते कारणात्मने स्तवराजमिदं पुण्यं भार्गवस्य महात्मनः यः पठेत् शृणुयाद्वापि लभते वाञ्छितं फलं पुत्रकामो लभे पुत्रान् श्रीकामो लभेत् श्रियं राज्यकामो लभेद्राज्यं स्त्रीकामः स्त्रियमुत्तमां भृगुवारे प्रयत्नेन पठितव्यं समाहिते अन्यवारे तु होरायां पूजेत् भृगुनन्दनं रोगार्तो मुच्यते रोगात् दयार्तो मुच्यते भयात् यद्यात् तत्प्रार्थयते वस्तु तत्प्राप्नोति सर्वदा प्रातःकाले प्रकर्तव्या भृगुपूजा प्रयत्नतः सर्वपापविनिर्मुक्तो प्राप्नुयात् शिवसन्निधौ। नमस्ते भार्गवश्रेष्ठ देवदानवपूजित वृष्टिरोधप्रकर्ते च वृष्टिकर्ते नमो नमः। देवयानी पितस्तुभ्यं वेदवेदाङ्गपारग
परेण तपसा शुद्ध शङ्करो लोकशङ्करं प्राप्तो विद्यां जीवनख्यां तस्मै शुक्रात्मने नमः। नमस्ते भगवते भृगुपुत्राय वेदसे तारामण्डलमध्यस्थ स्वभाषा भाषिताम्बर यस्योदये जगत्सर्वमङ्गलार्ह भवेदिह अस्तं याति हरिष्टास्य तस्मै मङ्गलरूपिणे त्रिपुरावासिनो दैत्यान् शिवबाणप्रपीडितान् विद्याजीवयच्छुक्को नमस्ते भृगुनन्दन ययाति गुरवे तुभ्यं नमस्ते कविनन्दन बलिराज्यप्रदो जीवस्तस्मै जीवात्मने नमः भार्गवाय नमः तुभ्यं पूर्वगौर्वाणवन्दिता जीवपुत्राय यो विद्यां प्रादात् तस्मै नमो नमः। नमः शुक्राय काव्याय भृगुपुत्राय धीमहि नमः कारणरूपाय नमस्ते कारणात्मने स्तौराजमिदं पुण्यं भार्गवस्य महात्मनः यः पठेत् शृणुयाद्वापि लभते वाञ्छितं फलं पुत्रकामो लभे पुत्रान् श्रीकामो लभेत् श्रियं राज्यकामो लभेद्राज्यं स्त्रीकामः श्रियमुत्तमां भृगुवारे प्रयत्नेन पठितव्यं समाहिते अन्यवारे तु होरायां पूजेत् भृगुनन्दनं रोगार्तो मुच्यते रोगात् दयार्तो मुच्यते भयात् यद्यात् तत्प्रार्थयते वस्तु तत्प्राप्नोति सर्वदा प्रातःकाले प्रकर्तव्या भृगुपूजा प्रयत्नतः सर्वपापविनिर्मुक्तो प्राप्नुयात् शिवसन्निधौ। नमस्ते भार्गवश्रेष्ठो देवदानवपूजितो वृष्टिरोधप्रकर्ते च वृष्टिकर्ते नमो नमः देवयानी पितस्तुभ्यं वेदवेदाङ्गपारग परेण तपसा शुद्ध शङ्करो लोकशङ्करं प्राप्तो विद्यां जीवनख्यां तस्मै शुक्रात्मने नमः। नमस्ते भगवते भृगुपुत्राय वेदसे तारामण्डलमध्यस्थ स्वभाषा भाषिताम्बर यस्योदये जगत्सर्वमङ्गलार्ह भवेदिह अस्तं याति हरिष्टास्य तस्मै मङ्गलरूपिणे त्रिपुरावासिनो दैत्यान् शिवबाणप्रपीडितान् विद्याजीवयच्छुक्को नमस्ते भृगुनन्दन ययाति गुरवे तुभ्यं नमस्ते कविनन्दन बलिराज्यप्रदो जीवस्तस्मै जीवात्मने नमः भार्गवाय नमः तुभ्यं पूर्वगौर्वाणवन्दिता जीवपुत्राय यो विद्यां प्रादात् तस्मै नमो नमः। नमः शुक्राय काव्याय भृगुपुत्राय धीमहि नमः कारणरूपाय नमस्ते कारणात्मने स्तौराजमिदं पुण्यं भार्गवस्य महात्मनः यः पठेत् शृणुयाद्वापि लभते वाञ्छितं फलं पुत्रकामो लभे पुत्रान् श्रीकामो लभेत् श्रियं राज्यकामो लभेद्राज्यं स्त्रीकामः श्रियमुत्तमां भृगुवारे प्रयत्नेन पठितव्यं समाहिते अन्यवारे तु होरायां पूजेत् भृगुनन्दनं रोगार्तो मुच्यते रोगात् दयार्तो मुच्यते भयात् यद्यात् तत्प्रार्थयते वस्तु तत्प्राप्नोति सर्वदा प्रातःकाले प्रकर्तव्या भृगुपूजा प्रयत्नतः सर्वपापविनिर्मुक्तो प्राप्नुयात् शिवसन्निधौ। नमस्ते भार्गवश्रेष्ठो देवदानवपूजितो वृष्टिरोधप्रकर्ते च वृष्टिकर्ते नमो नमः देवयानी पितस्तुभ्यं वेदवेदाङ्गपारग परेण तपसा शुद्ध शङ्करो लोकशङ्करं प्राप्तो विद्यां जीवनख्यां तस्मै शुक्रात्मने नमः। नमस्ते भगवते भृगुपुत्राय वेदसे तारामण्डलमध्यस्थ स्वभाषा भाषिताम्बर
यस्योदये जगत्सर्वमङ्गलार्ह भवेदिह अस्तं याति हरिष्टास्य तस्मै मङ्गलरूपिणे त्रिपुरावासिनो दैत्यान् शिवबाणप्रपीडितान् विद्याजीवयच्छुक्को नमस्ते भृगुनन्दन ययाति गुरवे तुभ्यं नमस्ते कविनन्दन बलिराज्यप्रदो जीवस्तस्मै जीवात्मने नमः भार्गवाय नमः तुभ्यं पूर्वगौर्वाणवन्दिता जीवपुत्राय यो विद्यां प्रादात् तस्मै नमो नमः नमः शुक्राय काव्याय भृगुपुत्राय धीमहि नमः कारणरूपाय नमस्ते कारणात्मने स्तवराजमिदं पुण्यं भार्गवस्य महात्मनः यः पठेत् शृणुयाद्वापि लभते वाञ्छितं फलं पुत्रकामो लभे पुत्रान् श्रीकामो लभेत् श्रियं राज्यकामो लभेद्राज्यं स्त्रीकामः स्त्रियमुत्तमां भृगुवारे प्रयत्नेन पठितव्यं समाहिते अन्यवारे तु होरायां पूजेत् भृगुनन्दनं रोगार्तो मुच्यते रोगात् दयार्तो मुच्यते भयात् यद्यात् तत्प्रार्थयते वस्तु तत्प्राप्नोति सर्वदा प्रातःकाले प्रकर्तव्या भृगुपूजा प्रयत्नतः सर्वपापविनिर्मुक्तो प्राप्नुयात् शिवसन्निधौ नमस्ते भार्गवश्रेष्ठो देवदानवपूजितो वृष्टिरोधप्रकर्ते च वृष्टिकर्ते नमो नमः देवयानी पितस्तुभ्यं वेदवेदाङ्गपारग परेण तपसा शुद्ध शङ्करो लोकशङ्करं प्राप्तो विद्यां जीवनख्यां तस्मै शुक्रात्मने नमः नमस्ते भगवते भृगुपुत्राय वेदसे तारामण्डलमध्यस्थ स्वभाषा भाषिताम्बर यस्योदये जगत्सर्वमङ्गलार्ह भवेदिह अस्तं याति हरिष्टास्य तस्मै मङ्गलरूपिणे त्रिपुरावासिनो दैत्यान् शिवबाणप्रपीडितान् विद्याजीवयच्छुक्को नमस्ते भृगुनन्दन ययाति गुरवे तुभ्यं नमस्ते कविनन्दन बलिराज्यप्रदो जीवस्तस्मै जीवात्मने नमः भार्गवाय नमः तुभ्यं पूर्वगौर्वाणवन्दिता जीवपुत्राय यो विद्यां प्रादात् तस्मै नमो नमः नमः शुक्राय काव्याय भृगुपुत्राय धीमहि नमः कारणरूपाय नमस्ते कारणात्मने स्तवराजमिदं पुण्यं भार्गवस्य महात्मनः यः पठेत् शृणुयाद्वापि लभते वाञ्छितं फलं पुत्रकामो लभे पुत्रान् श्रीकामो लभेत् श्रियं राज्यकामो लभेद्राज्यं स्त्रीकामः स्त्रियमुत्तमां भृगुवारे प्रयत्नेन पठितव्यं समाहिते अन्यवारे तु होरायां पूजेत् भृगुनन्दनं रोगार्तो मुच्यते रोगात् दयार्तो मुच्यते भयात् यद्यात् तत्प्रार्थयते वस्तु तत्प्राप्नोति सर्वदा प्रातःकाले प्रकर्तव्या भृगुपूजा प्रयत्नतः सर्वपापविनिर्मुक्तो प्राप्नुयात् शिवसन्निधौ नमस्ते भार्गवश्रेष्ठो देवदानवपूजितो वृष्टिरोधप्रकर्ते च वृष्टिकर्ते नमो नमः देवयानी पितस्तुभ्यं वेदवेदाङ्गपारग परेण तपसा शुद्ध शङ्करो लोकशङ्करं प्राप्तो विद्यां जीवनख्यां तस्मै शुक्रात्मने नमः नमस्ते भगवते भृगुपुत्राय वेदसे तारामण्डलमध्यस्थ स्वभाषा भाषिताम्बर यस्योदये जगत्सर्वमङ्गलार्ह भवेदिह अस्तं याति हरिष्टास्य तस्मै मङ्गलरूपिणे त्रिपुरावासिनो दैत्यान् शिवबाणप्रपीडितान् विद्याजीवयच्छुक्को नमस्ते भृगुनन्दन
ययाति गुरवे तुभ्यं नमस्ते कविनन्दन बलिराज्यप्रदो जीवस्तस्मै जीवात्मने नमः भार्गवाय नमः तुभ्यं पूर्वगौर्वाणवन्दिता जीवपुत्राय यो विद्यां प्रादात् तस्मै नमो नमः नमः शुक्राय काव्याय भृगुपुत्राय धीमहि नमः कारणरूपाय नमस्ते कारणात्मने स्तवराजमिदं पुण्यं भार्गवस्य महात्मनः यः पठेत् शृणुयाद्वापि लभते वाञ्छितं फलं पुत्रकामो लभे पुत्रान् श्रीकामो लभेत् श्रियं राज्यकामो लभेद्राज्यं स्त्रीकामः स्त्रियमुत्तमां भृगुवारे प्रयत्नेन पठितव्यं समाहिते अन्यवारे तु होरायां पूजेत् भृगुनन्दनं रोगार्तो मुच्यते रोगात् दयार्तो मुच्यते भयात् यद्यात् तत्प्रार्थयते वस्तु तत्प्राप्नोति सर्वदा प्रातःकाले प्रकर्तव्या भृगुपूजा प्रयत्नतः सर्वपापविनिर्मुक्तो प्राप्नुयात् शिवसन्निधौ।